देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ନମ୍ବର 1, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି ରଖିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ହବ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ଓ କପି ରଖିବା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଚାନକ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ନେଇ କାହାରିକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କାଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା 17 ତାରିଖରେ ସରିବ। ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ହବ୍ରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଚାପମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଚାପମୁକ୍ତ ରୁହ। ନମ୍ବର 2, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ। ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ବଜେଟ୍ 2023-24 ଆବଣ୍ଟନ ନେଇ କାଲି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ତଥା ମିଶନ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ବ୍ରମ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2023-24 ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ 2554 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତିକରଣ କରାଯିବ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି ମିଶନ ଶକ୍ତି ସ୍କୁଟର ଯୋଜନାରେ କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଓ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଇ ସ୍କୁଟର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ସୁଧରେ ସ୍କୁଟର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେମ୍ବ୍ରମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିନା ସୁଧରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଋଣକୁ 3 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ମହିଳାଙ୍କୁ 10,000 କୋଟିର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ପାଇଁ 220 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଛାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 3, 26ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ସେ ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ସମାବେଶ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଭଦ୍ରକ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସୂଚନା ଆସିଛି। ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସୂଚନା ଆସିଯିବ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶାହାଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଲୋକସଭା ପ୍ରବାସ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସେଠାରେ ସେ ବିଜେପିର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ସେଠାକାର ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଦଳର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଦଳର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଭା କରାଯିବ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଶାହା ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ବୋଲି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ଗୋପାଳ ପାଗଳ ନୁହେଁ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ତଥ୍ୟ। ଗୋପାଳ ପାଗଳ ନୁହେଁ ବୋଲି ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟ। ଗୋପାଳକୁ 3 ସପ୍ତାହ ଧରି ନିଜ ହେଫାଜତକୁ ନେବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଆବେଦନ ଖାରଜ ଅବସରରେ କୋର୍ଟ ରାୟରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତଥା ଡିଏମ୍ଇଟିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା 4 ଜଣିଆ ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳର ମାନସତତ୍ତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଗତ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା। ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ କୋର୍ଟ। ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗୋପାଳ ପାଗଳ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, ହୋଲିରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ହୋଲିରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ରିମଝିମ୍ ହାଲୁକା ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେବ। ଏନେଇ କାଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 7 ଏବଂ 8 ତାରିଖରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ 9ରୁ 10 ତାରିଖରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସହ କିଛି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାର 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ 7ରୁ 10 ଯାଏଁ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 10 ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସମେତ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ସୂଚନାରେ କହିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 8 ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହୋଲି ଦିନ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 6, ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜମିର ହେବ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜମିର ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 11 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ ଅଜୟ କୁମାର ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 35,000 ଏକର ଜମିର ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ହେବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜମିର ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ହୋଇପାରିଲେ ଭୁଲେଖ ଭଳି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହଜ ହେବ।
ଏହାଛଡ଼ା ଜମି ଦଖଲ କରିଥିବା ଲୋକେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜସ୍ୱ ପୈଠ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 17 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବ ବୈଠକରେ ଏ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ନମ୍ବର 7 ହୋଲି କଟକଣା ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବିକିଲେ ଫସିବେ। କଟକ ସହରରେ ହୋଲିରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ହର୍ବାଲ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କେହି ବ୍ୟବସାୟୀ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ପୋଲିସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହୋଲିରେ ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନଜର ଦେବାକୁ ସମସ୍ତ ଜୋନ୍ ଓ ଥାନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ହୋଲିରେ ନିଶାସକ୍ତ ଯୁବକମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 15 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ସୈନିକ ପରିବାରକୁ ଚୀନ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମନା କଲା ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ଭାରତ ଚୀନ ସୀମାରେ ସର୍ବଦା ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସୋମବାର ଭାରତୀୟ ସେନାର ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଆମର ସୈନିକ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଚୀନ ମୋବାଇଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। କେତେକ ମୋବାଇଲରୁ ମାଲୱେୟାର ସ୍ପାଇୱେୟାର ମିଳିଛି। ଭିଭୋ, ଆପୋ, ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍, ରିଏଲମି ପରି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏଥିରେ ସାମିଲ। ସେହିପରି ଚୀନ ଆପ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚୀନ ସେନା ଏହି ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଚୋରାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ନିକଟରେ ବେଲୁନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୀନ ଗୁପ୍ତଚର କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏହି ବେଲୁନ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ନେଇ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ କାଲି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନବୋଦା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତଦନ୍ତରେ ଶିଥିଳତା ଓ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଲିସର ଜୁଲମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସକୁ ବିଚଳିତ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କେମିତି ଚାଲୁଛି ଓ କିଏ ଚଳାଉଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାଲି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଓ ନେତୃବୃନ୍ଦ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ମାଣିକ ଶାହା ହେବେ ପୁଣି ତ୍ରିପୁରାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁଣି ଥରେ ତ୍ରିପୁରାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ମାଣିକ ଶାହା। କାଲି ବସିଥିବା ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କୁ ନେତା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ତ୍ରିପୁରାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ତ୍ରିପୁରା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଓ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଆଇପିଏଫ୍ଟି 33ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲେ। ବିଜେପି ଏକାକୀ 32ଟି ଆସନ ଦଖଲ କରିଛି ଓ ଆଇପିଏଫ୍ଟି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଜିତିଛି। ଏଠାରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 31। ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ 33 ଜଣ ବିଧାୟକ ଥିବାରୁ ଦଳ ପୁଣିଥରେ ତ୍ରିପୁରାରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିଛି। ବୁଧବାର ତ୍ରିପୁରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶପଥ ନେବେ। ନମ୍ବର 11 ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଜାତୀୟ ଏସ୍ଟି କମିଶନ ଖପା। ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଓ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଜାତୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କମିଶନ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଡିଏମ୍ଏ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ, ପେସା ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ, ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବା, ରାଜ୍ୟର 23% ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବିଭାଗ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କମିଶନ କାଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଏସ୍ଟି କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହର୍ଷ ଚୌହାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି, ପୁନଃଥଇଥାନ ଓ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 12 ଜେଲ୍ ଗଲେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ, ଗୀତା ନେବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇନି ସିବିଆଇ। ଅବକାରୀ ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। କାଲି ତାଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଉଜ ଏଭିନ୍ୟୁ କୋର୍ଟ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ତିହାର ଜେଲ୍ରେ ରହିବେ। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଗୀତା ଓ ମେଡିସିନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ସେହିପରି ସିସୋଦିଆ ମେଡିଟେସନ ସେଲ୍ ପାଇଁ କରିଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ଚାକିରି ପାଇଁ ଜମି, ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କୁ ସମନ କଲା ସିବିଆଇ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରେଳବାଇ ଚାକିରି ପାଇଁ ଜମି କାରବାର ଘଟଣାରେ ଆର୍ଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କୁ ସମନ କରିଛି ସିବିଆଇ। ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଜେରା ପାଇଁ ସିବିଆଇ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କାଲି ଲାଲୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାବିଡ଼ି ଦେବୀଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଜେରା କରିଛି। ବିହାରରେ ଥିବା ରାବିଡ଼ି ଦେବୀଙ୍କ ଘରେ ସିବିଆଇ ପଶି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଆଇଆର୍ସିଟିସି ଦୁର୍ନୀତି ଘଟଣାରେ ସିବିଆଇ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସିବିଆଇର କହିବା କଥା, ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ 2004ରୁ 2009 ରେଳବାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ବ୍ୟାପକ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ଅଦଳବଦଳ କରି ରେଳବାଇର ବିଭିନ୍ନ ଜୋନ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଚାକିରି ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଲାଲୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ସିବିଆଇ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ରୁଜୁ କରିଛି।
नंबर 14 रंधन ग्यास दर वृद्धि प्रतिवाद में सीपीआईएम विक्षोभ दिनकू दिन बढ़िबारे लागिछि रंधन ग्यास दर एथिपाई खोलाखोली भावे प्रधानमंत्री को दायी करिसेंति सीपीआईएम नेता शरद कुमार रायगुरु। से कहिसेंति नरेंद्र मोदी 9 वर्ष शासन में रंधन ग्यास 410 टंकारु 1200 टंकारे पहुंची। होली पूर्व घरोई गैस रे 50 टंका व्यावसायिक गैस रे 350 टंका वृद्धि होईछि। काली एहाको विरोध करी सीपीआईएम पक्षरु पुरी जिलापाल ऑफिस सम्मुखरे विक्षोभ प्रदर्शन कर जाइछि। सीपीआईएम नेता शरद रायगुरु केंद्र सरकार को कड़ा समालोचना करी कहिसेंति उज्जवल गैस नारे केंद्र सरकार गरीबों को ठगिछंती। गोटे पटे खाद्य सामग्री और औषध रे जीएसटी बसई मुकेश अंबानी और गौतम अदानी कॉर्पोरेट संस्था को कोटी कोटी टिकस छाड़िले। सेपटे लोकों हाथ में काम नहीं कि रोजगार नहीं किंतु गैस दर बढ़ी पुणी लुटिले हेले एहा द्वारा पेट्रोलियम कंपनी माने लाभवान हेले। नंबर 15 छत्तीसगढ़ रे बेकार मानक मिलिबो मासिक 2500 टंका। छत्तीसगढ़ में बेकार मानक एवं 2500 टंका मासिक भत्ता मिलिबो। राज्य विधानसभा रे उपस्थापित बजेट रे राज्य सरकार यह घोषणा करिसेंति। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल काली गृह रे 2023-24 वर्ष पई बजेट उपस्थापन करिसेंति। बजेट उपस्थापन बेले मुख्यमंत्री 18 रु 35 वर्षर बेकार युवक युवती को मासक 2500 टंका बेकारी भत्ता देवाक घोषणा करथिले। तेबे जो मानक परिवारर वार्षिक आय 2.5 लाख रु कम से मानक यह भत्ता मिलिबो। सेहीपरि अंगनवाड़ी सहायिका भत्ता 3550 टंका 5000 को वृद्धि कर जाइछि। बजेट रे रायपुर स्थित डॉक्टर बीआर आंबेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल रे 700 शय्या विशिष्ट कोठा निर्माण पई 85 कोटी टंकार व्यवस्था करने को घोषणा करिसेंति। नंबर 16 मझी आकाश रे नियंत्रण हरैला हेलिकॉप्टर अल्पके बर्तीगला येदुरप्पा। बीजेपीर वरिष्ठ नेता येदुरप्पा काली एक विमान दुर्घटनार अल्पके बर्ती जाइछंती। हेलिकॉप्टर लैंडिंग अव्यवस्था जो एपरी घटना घटिथिला। कलबुर्गीर जेवरगीरे येदुरप्पा हेलिकॉप्टर लैंडिंग व्यवस्था कर जाइथिला। लैंडिंग स्थान रे एक फार्म हाउस थिला। लैंडिंग पूर्व हेलिकॉप्टर पंखा संस्पर्श रे आसी सेठारे थिबा कपड़ा एवं प्लास्टिक बैग उड़ीबाकू लागिला। याको देखिबा परे हेलिकॉप्टर को सेठारे लैंडिंग कर जाई नथिला। पुणी उड़ाण भरी ऊपर को उठी जाइथिला। एही स्थान सफा करिबा परे हेलिकॉप्टर लैंडिंग करिथिला। तेबे लैंडिंग रो किछि समय पूर्व हेलिकॉप्टर आकाश रे नियंत्रण हरैथिला। मझी आकाश रे थरी उठिथिबा नजर आसीथिला। याको देखिबा परे एमिति लागिथिला जेमिति हेलिकॉप्टर दुर्घटनार शिकार होई पारे। तेबे खुशीर कथा एही अघटन रे कोनोसी क्षयक्षति होई नाही। बीजेपी नेता येदुरप्पा सुरक्षित थिबा जणा जाइछि। नंबर 17 उत्कल आलुमिनार बक्साइट खणी को इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस पक्षरु 5 स्टार मान्यता। आदित्य बिरला ग्रुप हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक सहयोगी कंपानी उत्कल आलुमिनार बाफिल माड़ी बक्साइट खणी को भारत सरकार खनि मंत्रालय पक्षरु सम्मानजनक 5 स्टार मान्यता 2023 मार्च 1 रे खनिज दिवस अवसर में प्रदान कर जाइछि। भारत सरकार केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी एवं इस्पात और खनि सचिव विवेक भरद्वाज उपस्थित रही विजेता को पुरस्कृत करथिले। सामाजिक दायित्वबद्धता परिवेशगत अनुकूल वैषयिक एवं विज्ञान सम्मत भाव में मजबूत खनि कार्य परिचालना एवं दीर्घस्थायी भूमि व्यवहार क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदर्शनकारी को पुरस्कृत करने लगी केंद्र खनि मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार प्रदान कर जाइछि। नंबर 18 34 वर्ष पर कश्मीर होउछि शताधिक फिल्मर शूटिंग। फिल्म पर्दार एवं पुनर्बार कश्मीर सौंदर्य झलसिबा आरंभ होइछि। 34 वर्ष पर एठारे फिल्म शूटिंग हार द्रुत बेगर वृद्धि पाइछि। 2 वर्ष मध्य 200 फिल्म वेब सीरीज और आल्बम शूटिंग एठारे होई सारिलाणी। आतंकवादी कब्जा थिबा कश्मीर एवं धीरे धीरे पूर्वावस्था को फेरुछि। लोकों मन में साहस भरिछि। पर्यटन शिल्प विकास आरंभ होइछि। जम्मू कश्मीर फिल्म विकास परिषदर गठन 2021 रे होइथिला। शूटिंग प्रक्रिया सहज हेबा पई सिंगल विंडो क्लियरेंस व्यवस्था मध्य कर जाइछि। एहा परे 100 रु अधिक कलाकार एथिरे रजिस्ट्रेशन करिसंती। कश्मीर मनोरम प्राकृतिक दृश्य रे भरपूर गुलमार्ग पहलगाम डल लेक दूध पथरी और जोगमार्ग परि स्थान रे शूटिंग जोरसोर होउछि। 90 दशक पूर्व एठारे शूटिंग होउथिला। मात्र एहा परे आतंकवादी आक्रमण जोगु एथिरे शूटिंग हार कमी जाइथिला। नंबर 19 तोपमाड़े खिनबिन यूक्रेन बकमुट चाली चाली सहर छाड़ी पड़ाउछंती लोके। 1 वर्षर अधिक हेलानी तथापि थमुनी रूस यूक्रेन युद्ध रे दुई देश अनेक किछि हरई सारिलेनी। यूक्रेन अनेक इलाका कब्जा करनेबा परे एबे रूस सेना बकमुट को निज नियंत्रण को नेबाकू चेष्टा करुछि। विदेश खबर एजेंसी एपीर सूचना मिलिथिबा तथ्य अनुसार रूस सेनार चापरे बकमुटर बासिंदा सैन्य सहायतार पादरे चाली चाली पड़ी जीवाकू बाध्य हेउछंती। प्रथमे स्थानीय लोक पूर्वीगढ़ हटि जीवाकू चेष्टा करुथिले हेले परिस्थिति एपरी हेला जे चाली चाली सहररू लुचि पड़ी जीवाकू सेमाने बाध्य होइथिले। नंबर 22 महाराष्ट्र औरंगजेबों कबर उठे नियो कहिले शिवसेना विधायक। महाराष्ट्र औरंगाबाद सहर को छत्रपति संभाजीनगर भाव नामकरण करा राजनीति आरंभ हो जाइछि।
एआईएमआईएम पक्षरु एहाको विरोध करा जायछि ओ औरंगाबाद सहर में विक्षोभ प्रदर्शन करा जायछि। तेबे एही विक्षोभ को एक ड्रामाबाजी बोली कहिछि शिवसेना विधायक संजय शीर्षत। से कहिसंती जे संभाजीनगर व औरंगाबाद सहर में थिबा औरंगजेबଙ୍କ कबर को अन्यत्र उठाई नेबाकू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखिबे। मुगल सम्राटଙ୍କ स्मृति पई कोनोसी दिन पालन करा जिबा उचित नुहे एवं तांको कबर को हटेई निया जिबा उचित। नंबर 23 तेलंगाना रे नुआ कारखाना स्थापना पई फॉक्सकन प्रतिबद्ध। एबे भारत रे तांकर जणे नुआ बंधु होइतिबा कथा आपुल जोगाणकारी फॉक्सकन रो अध्यक्ष यंग लियू तेलंगाना रो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर को उद्देश्य करी एक विवृत्ति रे कहिसंती। तेलंगाना रे नुआ कारखानाटी निर्माण करिबो बोली से किछि दिन तळे राज्य सरकारଙ୍କ सहित चुक्ति स्वाक्षर करथिले। फॉक्सकन कहिछि तेलंगाना रे उत्पादन कारखानाटी निर्माण करिबा लागि कंपनी बद्धपरिकर, किंतु तेलंगाना रे इलेक्ट्रोनिक सामग्री उत्पादन कारखाना निमंते केते अर्थ विनियोग करिवो ता फॉक्सकन प्रकाश करि नाही। ताइवान रो एही कंपनी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु रे आगुरु मध्य कारखाना करिछि। सेठारे एप्पल एवं अमेजन भली कंपनी निमंते उत्पादन चलीछि। नंबर 24 निम्न अभिवृद्धि को नहीं राजनक चिंता 1950 रु 80 समय स्थिति फेरी पारे। भारतर निम्न अभिवृद्धि हार को नहीं भारतीय रिजर्व बैंक पूर्वतन गवर्नर रघुनाथ राजन चिंता प्रकट करिसंती। से अतीतर हिंदू अभिवृद्धि हार कथा मने पकई कहिसंती जे भारतीय अर्थनीति सेबड़ी खराब स्थितिर अति निकटतर होइछि। घरोई पुंजीनिवेश बढ़ु नथिबा बेले उच्च सुधहार और निम्न अभिवृद्धि अर्थनीतिर गति को मंथर करिदैछि बोली से कहिसंती। 1950 रु 80 पर्यंत भारतर अभिवृद्धि हार हाराहारी 4% रहिथिला। 1978 रे से निम्न अभिवृद्धि को अर्थनीतिक राजकृष्णा हिंदू अभिवृद्धि हार नाम देइथिले। चलित आर्थिक वर्षर तृतीय त्रैमासिक बा 2022 अक्टोबर रु डिसेम्बर पर्यंत 3 मास समय मोट घरोई उत्पाद अभिवृद्धि हार 4.4% को ह्रास पाइबा परे राजन हिंदू अभिवृद्धि हार कथा मने पकईछंती। से कहिसंती जे आगको अभिवृद्धिर गति त्वरान्वित हेबो ना नाही। नंबर 25 तमिलनाडु रे बीजेपी को शक्त झटका। एआईएडीएमके रे मिसिले दड़र आईटी सेल मुख्य। तमिलनाडु रे बीजेपी को शक्त झटका लागिछि। दड़र आईटी सेल मुख्य सीटीआर निर्मल कुमार रविवार बीजेपी छाड़ी सहयोगी दल एआईएडीएमके रे जोग दैछंती। दल छाड़िबा पूर्वरु से तमिलनाडु बीजेपी मुख्य के अन्नामलाईଙ୍କ उपरे गंभीर अभियोग लगैछंती। निर्मल तांको इस्तफा पत्र रे बीजेपी को कड़ा समालोचना करिसंती। इस्तफा पत्र को ट्वीट करी निर्मल कुमार लिखिसंती जे बीजेपी निज दलीय कर्मी को स्वार्थ विरोध रे काम करुछि। दलरे रही मु 1.5 वर्ष हैला एभली समस्या सामना करिछि। दल पई कठिन परिश्रम करिबा सत्वे भी मते केवल जंत्रणा मिलिछि बोली से ट्वीट करी सूचना दैछंती। नंबर 26 इमरान खान को भाषण देखिबारु एआरवाई टीवी रो प्रसारण बंद। पाकिस्तान रो घरोई टीवी न्यूज चैनल एआरवाई टीवी रो प्रसारण काली बंद कर दिया जाइछि। एही टीवी चैनल पूर्वतन प्रधानमंत्री इमरान को उत्तेजना सृष्टि करिबा भली बयान रो प्रसारण रविवार करिबारु एपरी पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि। पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटर पक्षरु इमरान खान को भाषण रो प्रसारण न करिबाकू सब चैनल को कह जाइथिला। एही निर्देश को बेखातिर करिबारु एआरवाई टीवी रो प्रसारण को काली अफेयर बा बंद कर दिया जाइछि। नंबर 27 जर्मन ओपन रे मंग धरिबे लक्ष्य। उदीयमान शटलर लक्ष्य सेन मंगलबार आरंभ होगा जर्मन ओपन सुपर 300 बैडमिंटन प्रतियोगिता रे भारतर मंग धरिबे। गतथर उपविजेता होइतिबा पूर्वतन 1 नंबर किदाम्बी श्रीकांत ए प्रतियोगिता ओहरी जाइछंती। लक्ष्यों सह नुआकरी जातीय विजेता मथुन मंजुनाथ भारतर शीर्ष मान्यता खेलाड़ी होइछंती। राज्यगोष्ठी क्रीड़ा स्वर्ण विजेता लक्ष्य प्रथम राउंड रे फ्रांस रो ख्रिस्टोफ पोभों को भेटिबे। मंजुनाथ पूर्वतन विश्व विजेता लो किन उइंग को भेटिबे। महिला वर्ग में मालविका बंसुद और साइना नेहवाल एवं मिश्रत जुबड़े अश्विनी पोनाप्पा एवं सुमित रेड्डी मध्य भाग नहीं। नंबर 28 डब्ल्यूपीआई रे आरसीबी को लागिला साइबर झटका। मैथ्यूज भी दाऊ साधिले पुणी खाली हाथ। मुंबई इंडियंस विपक्ष द्वितीय मैच रे मध्य पराजयर सामना करिछि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। महिला प्रीमियर लीग रो द्वितीय मैच को मध्य आरसीबी हाथछड़ा कर देइछि। तेबे एही मैच पराजय सह आरसीबी को एक साइबर झटका लागिछि। मुंबई रो हेली मैथ्यूजଙ୍କ सह मिसी एक धमकादार अर्धशतक हासिल करिसंती साइबर ब्रंट। उभय ए पाड़ी बड़े मुंबई बेंगलोर को 9 विकेट रे मात देइछि। एहा सहित लीग रो द्वितीय विजय हासिल करिछि मुंबई इंडियंस। नंबर 29 हॉकी प्रो लीग ऑफलाइन टिकेट बिक्री आरंभ। हॉकी प्रो लीग पे सोमवार ऑफलाइन टिकेट बिक्री आरंभ हो जाइछि। विश्वकप बेले टिकेट नेबाको हॉकी प्रेमींकर जेभଳି उत्साह परिलक्षित होइथिला काली तार पुनरावृत्ति घटिछि। मुंडफटा खरा को बेखातिर करी टिकेट पई शताधिक हॉकी प्रेमी लंबा लाइन लगैथिले। टिकेट बिक्री प्रथम दिन रे ही प्रो लीग प्रथम दिन टिकेट शेष हो जाइथिबा जणा पड़िछि। तेबे टिकेट न पाई पखापाखि 200 लोक निराश होई फेरी जाइछंती। नंबर 30 फेरिलानी कमिन्स। चतुर्थ टेस्ट भी नेतृत्व नेबे स्मिथ। तृतीय टेस्ट भली भारत विपक्ष बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीर शेष तथा चतुर्थ मैच रे मध्य खेलिबेनी ऑस्ट्रेलियार नियमित अधिनायक पैट कमिन्स। तांको अनुपस्थित रे स्टीव स्मिथ पुणी ऑस्ट्रेलियार टीम नेतृत्व नेबे।
द्वितीय टेस्ट पर स्वदेश फेरी कमिन्स माँ देह खराब अच्छी से समय माँ सह रहिबाकु चाहुछंती तेणु से भारत विपक्ष टेस्ट मैच खेलिबे नाही। तृतीय टेस्ट रे स्मिथ दलर नेतृत्व नहीं। यह मैचटी इंदोर में खेल जाइथिबा बेले कंगारू टीम 9 विकेट रे बाजीमात करिथिला। एथिसह टेस्ट सीरीज रु 1-2 रे स्थिति को आनिथिला। एबे अहमदाबाद रे चतुर्थ टेस्ट खेला जिबाकु थिबा बेले स्मिथଙ୍କୁ पुणी कमांड संभाळिबाकु पड़िबो। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।